प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें आसा ताजेर हांणी हांव कितें उत्तर ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्सान ऑलरेडी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तुमकां ताजें कारण सांगिल्लें आसात इट इज द सेम रिजन पण खरेंच लॉसान आसलें तें इट इज अ कॅबिनेट डिसिजन पूण तुमी ग्रावंड हे स्टेडियम गेल्लो कितें भुरग्यां खातीर खेळपाक एखाद्याक यूज करपाक म्हणजे खेळपा खातीरूच आसतलो न्ही तो इट इज नॉट मीन दॅट जे कोणाक तो हें दिलं पळय न्ही म्हणजे खेळ थंय नासतलो अशातलें कांय ना अत्यंत चुकीचो संदर्भ तुमी घेतलो पण जो जो कोण खेळ स्पोर्ट्सा खातीर सुद्दां जो ग्रावंड वापरतलो इट इज ऑलरेडी ओपन टू ऑल आनी कशें आसा न्ही दुसरी गोश्ट गव्हर्मेंटान ऑलमोस्ट 46 डेज रिजर्व दवरलेले आसा जे खंयचे स्पोर्ट्स जातले किंवा सरकाराचो कार्यक्रम जातलो तो सगळो फ्री ऑफ कॉस्ट अशें जाता पण स्पोर्ट्स अथॉरिटी कोण हेच जाल्यार तांकां कॉस्ट ऑफ लेवल हाय आसा कितें कितें म्हणटाले ते कॉस्ट ऑफ लेवल हाय आसा तेजे ऑपोजिशन आसा खंयचे ते क्षमाप्रचा मुखार स्टेडियम ना ना एक गोष्ट कशें आसा न्ही जे आमचे गव्हर्मेंट प्रोग्राम आसतले किंवा बाकीचे स्पोर्टींग जे इव्हेंट जे आसा दॅट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट इज ऑलरेडी देर इन द एग्रीमेंट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट खंयचोय ओन्ली आय एम टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स जो कोण घेतलो ताजे खातीर डिसिजन आमी आमचे कडेन दवरलेलें आसा त्या खातीर तुमी कांय घेवपाचें कांय नासता म्हणजे पोर्तुगालच्या क्लब लोक जो नवी सायन केलेले एक्झॅक्ट काय स्वरूप आसतलें येस तो प्रायमरी स्टेजीचेर आमची उलोवप सुरू आसा पूण डेफिनेटली हांव एक स्पोर्ट्स एन्थुजियस्ट आनी गोंयचो जो फुटबॉलाचो दर्जो आज जो खालावलेलो आसा आनी आमी ह्या संदर्भान बरेचशे पयशे खर्च करतात पण तरी आसतना गोंयची टीम आज जशी मुखार वचपाक जाय तशी जायना ह्या संदर्भान आय हॅव टेकन अ व्हेरी स्ट्रॉंग डिसिजन की जसो बेनिफिका कॅम्पसान ज्या वेळाचेर आमी विजीट केली हो म्हाजो प्रयत्न फक्त काल आनी करचो लास्ट 2 इयर्स हांव ते फायंड आवट करता सोल्युशन कारण कित्याक हांव खेलो इंडिया ज्या वेळाचेर हांव गेम्स विटनेस करपाक गेल्लो त्या वेळाचेर जो मोरल जो आमचो गोंयचे टिमीचो जो आशिल्लो तो खूब डावन आशिल्लो कारण ह्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान भितर GFDCचे सेंटर्स आसात म्हणजे 60% जो आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो ऑलरेडी एक्जिस्टींग द प्रॉपर आमकां कितें जाय मोल्डिंग प्रॉपर आमकां गायडन्स जाय प्रॉपर आमकां कावन्सिलींग जाय प्रॉपर ट्रेनींग जाय फुटबॉल खेळपाक कळ्ळो म्हणून फुटबॉल बरोबर खेळपाक शकना ताच्या फाटल्यान त्यो बेजिक्स ज्यो काही गोश्टी आसपाक जाय त्यो सगळ्यो काही गोश्टी करपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसा आनी डेफिनेटली ह्या संदर्भात एक प्रायमरी स्टेजीचेर आमचे बोलणी सुरू आसा तें जर जालें जाल्यार म्हाका डेफिनेटली एक आशा आसा एक प्रयत्न तरी करून आमी पळोवया प्रयत्नूच जर आमी जायकार करपाना जाल्यार म्हाका दिसता मुखार आमचो फुटबॉल म्हणटा तो गोंयांत डेवलप जावपाक शकना कारण फुटबॉल आमी कित्याक फोकस केल्लें आसा कारण ऑलरेडी गव्हर्मेंट हॅज डिक्लेअर फुटबॉल एज अ स्टेट स्पोर्ट्स आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो हो प्रयत्न आसा आनी जशें जशें जाता तशें तशें हांव तुमकां सांगतलो कित्याक आय एम व्हेरी ट्रान्सपरंट थँक्यू सर